Orsareto ismi pipa mama so onona to siniki taluki ni tapato hai ninki Chandigarh district ki media cell sini men hai semseno malulu ki waphapa na sempeno mathong hai ni so saru ap thungseno ni som hans pagane men so kherses one port pisa so tu niki ko tupik to hai niki chiripang ke testimony hai thangkusaning ga sawa 왕사통 이어서 오랑마 아스판다사노 얌사네 모통투 가모사라키 통에 아스판 누파 해물려 가서사 되는데 싱사벌론가 투탈레 이어서 이참마 징사 두민데 룰람하 아테 바베사노 아마투 니서 이참마 징사 카사 yamhe nisho molule idik chusano yamsane matu aswan lamme pamarsano yoso paketong aswani timatu amyane kristen ke tuning so twende hiki kristen tuyane aswan timatu aswan tonga kamatu itong tu kapato pastor tuwa twende amma amarutu nitote ilatene amasina nisimano nite Pasaki damoha unisasa tongha polongpeno ha pitalno yamane amatu kapahe rashtra ase trano da awangso do litung he asfantong her so kiraka so amaso asfandol lisala madhe kadwa trende nitu mato ayaputo to manu damo lulam paski damo ha nungina ha amha he koplong he pangam no amato koplong pe no mato am no matu kapahe ras kang tra wa nikhe warashta na pom yuno bible he apawa Ephesus tun bangaki nang som pangai kadunu amato panu amatong tu amatong wanado to apal na hinlen wai ran chokin ito hin lulu amamakin tito ising tangna wamkin ito narhang ki wapha anapha to na he pamama da pa wadate wapha he thami tito toto makin tito puru tu nang to da abto numang idato ithina ki atwa yu paruru makin amana pang ya pahin tisang tu pathati tu dimkin mehet amam temthato ka panu hatkewar pelong hono kohong kito tumkeko wakono kulula mukadu ke yukanewar yune sasa ha indik susaning niso mathal tute niyoso kana tepedo yaton matu kam ke kapahera sakang traran hitbusa se tu mathal tu tumkeko niso kenepa tumkeko kapaga mathal tu kenepa Reverend William Corson payamma ameso Christian dor liwa Rivenia ma maso dor liwa twende amado asfan dor lino nitu tumkeko unisasa ki amatong ha dor likhun amatong ha hanu itong tu yugnewal anjakrowal juru koyonwal da chingcha manke icha ka chawa matong tu niyoso amad dolli to pichoma niso ko dolli to lele ha site no aswan nar homa ha kisite thong tu niyoso aswan kano na thunu last tong te da thu kachapa kanado pa kuthum pa he pa yu ne torma na so donwa nan ras khang ta wa bitong tu
니쇼 야부도 마노 야마네 그 파케통 니쇼 사돈 할라해 가비 유라 가비 기도 아말로 그 비리 그시도 유홀 몽몽신노 한두 빠시신노 사해 니쇼 사이가 까테야와 미통 마사투 누방투 농에도 오사신 야 이자랑 내랑 주톤 홀노 아말로도 wakalto dol pam ki molo hadu adam hanga to molo komplong to pe na te ada tu apakhe thong aswan ni he ka khon nama wam tu ni so ko thumpa he kuda thong konu okona te hospital ha sin to te da thong ko an blood cancel kon asin ma masoka mawar ka thwal mitana 마케도니서 가와칼돈 프랑마 프로콜롱 수세도노 나테 유네 유 그네키 와칼토 빔한한키 아몰루 프롱 이베토 빔한한키도 노카네와 타마사 타마노 아테투 유크네메메 타마와 학사한테 나모사네 아슐하와 tuende aman nazret hale namatu akunuhin yuarsannu namatu aswan ko plung ihonaki dasaka ama chunchaka plung ngamna sawana piwaso dano kahang nante mathong tu pasor kinahin pa amno tu thong tu mathong tu kawang meme dor kawang lim mathong de kahang meme te niso koplung aswan koplung thunghe kaap sunu plong hona kaapenu suru yon june sasa anchato amole don naki aswan moluki science aswan molu to kothong he kaapisano don pasano aswan hile mathal tute idon kaphaki adatu asar sweto koplong husa aswan to yam he koplong husa nade this matong a headquarter ungchan sars tung he niso anin kawal hin makite kadol lutrin awal hin he unsha kalu chainu lokar sikiti ka hainu kumpli kumpang he awang tosa nu mathal tuite tumke ko mathal he ninki district hin he unsha kalu sakun disi bon hin he tum khe ku naje thung le ising hang ami pasol he nangwa chu den appointment ka ha chano men chu pa sa pa ma thung le ni to he dam sa ni ma tu iwang sa tong aswan dor ka li ma thong orang mani chu chi sa si kaya gran na kasarian na ama to da kiwa aswan kong kam ma ki tu yar hanin so kapawa ithring na so kapawa amatu aswan pedo tamanu ithong ki kaso le atong athe plong ho maning so amning song din we asinni hangri ni song pemin chwe isu amwaning kudamong kada daki kada ka thaya so num tam tan daki yu ka sa so liver ka su so hospital sin kathamaso tuwa inda modu aswan unsha galono mara idon naki asinni kapeno tiamano niki kasapa kothumpe he amhe plong hon he me katinwa de kabdinya tong amoso kan hakase ka matu aswan he unsha na he ayame ki pinhi ka do kitisa si aswan he to so niyeso ko phungka thunghe atongte ko phungken nishasa akhera yomhenno to aswan tongha kiraka he si sakene ato niki kasapa riwarsan to so moso ni pulong ho yal moso pulong ho sanu moso maluluki atongte Jerusalem he suimang pulong te sa si moso kam han picamang matu asini
niki ka testimony he iswang am non grande siripang akepang anupang kanas flen he ifan kirse pona pisa inso donu mapam he komcha kane mapang wa chu asa san pona pisa inso amen